Hapon ninyo dia guys. Karon guys, so buwan na guys. May kuan ko guys, tawagan mo ko nga na ma-resod tong akong account day. Guys, kuha na ko guys, so kuha na po pera guys. Now, dami na guys, so daming pera. Nakapaldo na guys. Now, oh, pera to, totoo to pera. Palit ko ni kuan guys. Ini para makita ninyo, ipalit ko ni og sakyanan, isang gamay lang anang motor lang siguro ako palit to, murag motor may kuan ini guys, paigo. Ini guys, motor ako ipakita na ko sa inyo guys, ang motor ako kuhaon guys ha, parang tuod mo. No, damo kayo ni guys, oh, daghan kayo ni guys na daghan grabe pira guys, pira. Okay kayo na guys, paldo na tayo guys, paldo guys, bye bye.